اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی 2 آیتوں میں پڑھا ہے کہ رب فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان مکہ کے لوگوں کو بتاؤ لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے آسمان اور زمین کس کا ہے؟ یہ بولیں گے قل للہ، انہیں کہو کہ یہ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفس رحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھی ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں آخرت میں ضرور اور ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے آسمان میں جو کچھ ٹھہرا ہے اور زمین میں رات میں جو کچھ ٹھہرا ہے اور دن میں۔ وہ سمیع العلیم، وہ سمیع ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اغیر اللہ اتخذ ولیا، اتخذ کا معنی ہے میں بناؤ۔ یہ اتخذ جو ہے یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال، باب افتعال سے یہ بنتا ہے اتخذ، اتخذ۔ مضارع اس کا بنتا ہے یتخذ، اسی کا ایک فارم ہے اتخذ، اتخذ۔ اتخذ اس نے پکڑا یا بنایا، یتخذ وہ بناتا ہے یا لیتا ہے یا پکڑتا ہے، اتخذ میں بناؤں، میں بناتا ہوں یا میں بناؤں۔ اتخذ میں بناؤں، ولین دوست، پروٹیکٹر، کارساز۔ اتخذ ولین میں کارساز بناؤں، غیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ اس کے 2 مفعول ہیں، ایک مفعول ہے ولین، دوسرا مفعول ہے غیر اللہ۔ اب یہاں کوسچن لگائیں گے، اتخذ ولین غیر اللہ، کیا میں بناؤں دوست غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ کیا میں اللہ کے سوا
दोस्त बनाऊंगा किसी को। अब इसी सेंटेंस को रब ने दूसरे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। आ के बाद उसने गैरल्लाह लगाया है। इस तरह इस गैरल्लाह को प्रायोरिटी दी, सेंटेंस में एक प्रायोरिटी दी, इसे पहले लाया है। आगैरल्लाहि कुल आगैरल्लाहि, क्या मैं अल्लाह के सिवा अत्तखिज़ु वलियन, किसी को कारसाज बनाऊं। मफऊलुन बिही, ये भी मफऊलुन बिही है, ये मफऊलुन बिही 1 है, ये मफऊलुन बिही 2 है। अत्तखिज़ु को 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक पहले आया है। ये वाला जो है ये प्रायोरिटाइज हो गया है, इसको रब ने पहले लाया है। कुल आगैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और को वली बनाऊं, किसी और को कारसाज बनाऊं, किसी और को प्रोटेक्टर बनाऊं। फातिरिस समावाति वल अर्द, असल में ये है फातिरुस समावाति, फातिरु समावाति, समावाति वल अर्द। फातिरु मुदाफ है, असमावाति मुदाफ इलैहि है, अल अर्ज़ भी मुदाफ इलैहि है, इसको हम मातूफ मानते हैं। फातिर फातरा से निकला है, फातरा, उसने पहली दफा फाड़ दिया है, फाड़ दिया, तख्लीक किया, बनाया। इसका इस्म फाइल है, फाइलुन के वजन पर, फाइलुन के वजन पर फातिरुन बनता है। फिर फातिरुन और समावात के दरमियान जब हम मुदाफ मुदाफ इलैहि इजाफत बनाते हैं तो इसका एक पेज ड्रॉप हो जाएगा। फातिरुस समावात, आसमान को बनाने वाला, आसमान को पहली दफा पैदा करने वाला, वल अर्ज़ और ज़मीन को, आसमान व ज़मीन को बनाने वाला, पहली दफा पैदा करने वाला। अब यहाँ फातिरुस समावात नहीं है, बल्कि फातिरु के बजाय फातिरी है। वजह यह है कि ये बनता है बदल, किसका बदल बनता है? इस अल्लाह का, क्योंकि यहाँ अल्लाह पर ज़ेर है, यहाँ ये मुदाफ इलैहि है, मजरूर है, इस पर ज़ेर है, इस वजह से यहाँ फातिरी पर भी ज़ेर है। कुल दूसरा पॉइंट है, ये नात है, सिफत है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह पर ज़ेर है, इस वजह से यहाँ भी ज़ेर आएगी। फातिरिस समावात, किस अल्लाह को मैं वली न बनाऊं? फातिरिस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह जो ज़मीन का फातिर है, ज़मीन का पैदा करने वाला है, आसमान का पैदा करने वाला है। गोया कि इस सूरत में ये इसकी सिफत भी बनती है, बदल भी है और सिफत भी है। कुल, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए,
अगैर अल्लाह, क्या मैं अल्लाह के सिवा, उस अल्लाह के सिवा, फातिर समावाति वल अर्ज़, जो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है, अत्तखिज़ु वलियन, किसी और को वली बनाऊं। दूसरी बात, वह हुआ युतइमो, वाव हालिया है, अतअमा अफ अला के वजन पर है। अफ अला मुजारिया बनता है युफ, युफ इलो, अफ अला युफ इलो। अतअमा युत इमो, अतअमा युत इमो। अतअमा, उसने खाना खिलाया, खिलाया। युत इमो, वो खाना खिलाता है। वह युत इमो, वो खाना खिलाता है। वला युत अम, ये फेल मुजारिया है, मजहूल है। युत अम, नहीं खाता है। इज नॉट फेड, इज नॉट फेड। वह युतिमो, ही फीड्स, he feeds people. वला युत अम, एंड इज नॉट फेड, वो लोगों को खाना खिलाता है और खुद नहीं खाता है। कुल, ऐ प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन्नी उमिर तो, मुझे हुक्म दिया गया है। उमिर तो फेली मजहूल है, was instructed, इन्नी उमिर तो, मुझे हुक्म दिया गया। यहाँ इज इंस्ट्रक्टेड आएगा। इन्नी उमिर तो, मुझे हुक्म दिया गया। अन अकून, मैं हो जाऊं। अव्वल, पहला। मन अस्लम, हुक्म मानने वाला, मुस्लिम। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं पहले मुसलमान हो जाऊं। मैं पहले, सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूं। इन्नी उमिर तो, मुझे हुक्म दिया गया। अन अकून अव्वल मन अस्लम, मन अस्लम, मन मौसूला भी है, अस्लम इसका सिला है। मन अस्लम, जिसने इस्लाम लाया। मन अस्लम, जिसने इस्लाम लाया। अब ये अव्वल के साथ मुदाफ इलैहि बनता है, क्योंकि अव्वल पर एक ही ज़बर है, जिस वजह से ये मुदाफ लगता है। अन अकून का माना है कि मैं हो जाऊं। अव्वल, पहला बंदा। मन अस्लमा, जो इस्लाम लाए। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं पहला बंदा हो जाऊं जो इस्लाम लाए। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, यहाँ होना चाहिए था वला अकून, होना चाहिए था वला अकून, वला अकून मिनल मुशरिकीन। उस सूरत में ये सीधा बैठता है इस तर्ज पर, अन अकून अवल मन अस्लम वला अकून मिनल मुशरिकीन। और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं मुशरिकीन में से ना हो जाऊं, मगर अकून नहीं आया है। अकून के बदले आया है वला तकूनन्न। गोया कि ये इससे नहीं मिलता है, इसका रिश्ता यहां से नहीं मिलता है। वला तकूनन्न, तुम
مت ہو جاؤ. من المشرکین مشرکوں میں سے. مشرکوں میں سے. یہاں ایک قسم کا زجر ہے. پہلے سینٹنس میں بتایا جاتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں. اسی دوسرے پارٹ میں ولا تکونن اور ہرگز نہیں ہونا ہے من المشرکین مشرکوں میں سے ہرگز تم کو نہیں ہونا ہے. گویا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے ہم مسلمانوں کو. ولا تکونن جو یہ نون مشدہ ہے یہ تاکید کا ہے. ولا تکونن من المشرکین اور تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. گویا کہ بظاہر اگر یہاں خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں زجر کا بھی پہلو ہے. تکونن تم مت ہو جاؤ، یہ زجر کا پہلو ہے. اس کا رخ لوگوں کی طرف ہے جن کا رویہ زیر بحث ہے. ولا تکونن من المشرکین اور اے لوگوں تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا. اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.